ओ देख बढ़िया माछ मने आनिछती कोन करबा अरे एडे सुंदर माछ हां तो मिले नाही लो आको धोई किना लूण हळदी गोळी दीची कोन करिया क हां बेसर कर दे माछ बेसर बड़ा बेसर कर दे तो सो फ्रेंड्स तो बहुत डिमांड आज करबी छोटो माछ बेसर आ बड़ माछ भी आछि ताकू लूण हळदी गोळी रखी दीची तार तरकारीटा करबी ठीक अछि तले चलो तो जीवा हम बौर किचन रूम को सो फ्रेंड्स ये सब प्रकार मिसामिशी माछ माने पोहला जल्ला मौराली तो सब माछ को भलसे बाछिकिना लुण हल्दी गोलेकी मैरिनेट कर रख दी एवं चलतु माछ को भाजी नवा कड़े सोरिष तेल आड करनवा जेहेतु नॉनवेज करछे सोरिष तेल कले टेस्टा बहुत भल आसता है सोरिष तेल भाजिया पूर्व आग तेल टिके हल्दी पाउडर टिके आड करदे माछटा भाजबे देखिए बेसी माने फुटबनी कि चेंका खायार चांस भी नहीं तो मुझे प्राय टाइम ब्लॉग रे मु कहि दिए तो जितेबाला आम छोट मछटा भाजुवा तेलर क्वांटिटी टिके अधिका देइथिबा आ अल्प अल्प छोट माछ आड करकिना भाजीदबा देखिए माछ टोटाली भांगीब नाही आ आराम से भाजी हो जिवो आ एई टाइम बेले गैस रो फ्लेम मीडियम टू मु हाई रखतिली मझिरे मझिरे टिके मु मीडियम कर दिए देखंतु हमर माछ भजा पूरा रेडी हे आसलानी एठी मु सेकंड बैच भी माछटा भाजी नउची फ्रेंड्स माछ भजा सांगो कोन कहिले जेहेतु खरा दिन ओडिसा रे जो बलिया गरम आ माछ भजा को टिके पखाळ मुठे हे गले ओह ताठू शांति आ कौन अच्छी कहले तो ये आम माछ भजा भी होगला जेहेतु छोट माछ तो माछ बेसर करी तो ये माछ बेसर करने फास्ट मत भूसंग पत्र दरकार तो बो लगे आमर भूसंग गछ तो चलतु ये भूसंग पत्र आनिबा तो माछ बेसर तो खिया हम कि बाड़ी भूसंग पत्र छिंडेकिना रोसई कर मजाटा ही नियारा ना कौन फ्रेंड्स तो बाड़ी जो फ्रेश फ्रेश भूसंग पत्र छिंडेला जो बास्ना ना कही हेनी फ्रेंड्स चलतु ए माछ बेसर करनबा आ पूर्व चलतु से तेल रे आलू टिके भाजी नबा जेहेतु ओडिया लोक माछ झोल तो टिके आलूटा पड़िया दरकार ना कौन फ्रेंड्स खाली माछ झोल नुह मटन हो कि चिंगुड़ी हो जेकोसी जिनस हो आमर ओडिशार लोक मैंने ओडिया लोक मैंने निहाती भाव आलूटा आड करती मुझे ठीक कहूँ ना फ्रेंड्स तो ये मसला पेस्ट करने आम 10 ରୁ 12 कला रसुण नहीं जावा हाफ काटी रखी पियाज आड करनेली सुखिया लंका आड करनबा सोरिष 1.5 चमच आड करनबा हाफ चमच गोटा जीरा आड करनबा गोटे टमाटर काटी रखी ताकू भी आड करनबा अल्प टिके पानी देकी आर गोटे फाइन पेस्ट करनबा तो ये आमर मसला पेस्ट भी रेडी आ भी देखो फ्रेंड्स आमर आलू भी भजा हो गलानी तबे आलू को गोटे जगह को काढ़ी नबा तो बहुत दिन पर खिया हम छोट माछ बेसर जेहेतु ओडिशा आसीची आ छोट माछ एते फ्रेश माछ खाइबार मजाटा ही नियारा ना कौन फ्रेंड्स चलते माछ बेसर करनबा तो ये कड़े मस्टर्ड ऑयल आड करनबा तेलटा भलसे गरम होला परे पंच फुटण आड करनबा आपण माने ये कंचा लंका ना सुखिया लंका भी आड कर परिबे हळदी पाउडर चुटकी भर आड करनेली भूसंग पत्र आड करनबा जेहेतु बेसर करूचे आ गोटे पियाज काटी रखली ताकू भी एठी आड करनबा तो पियाजटा हल्का सिया भाज देला परे गोटे टमाटर काटी रखली ताकू भी आड करनबा ऑलरेडी गोटे टमाटर में पेस्ट रे आड करचे आ गोटे टमाटर एठी काटी किना आड करले कारण टिके चटपटा लागिले बेसरटा खाय पे बहुत भल लागि थाए तो जो आलू को भाजी रखली ताकू भी एठी आड कर दबा मसला तो टिके आलूटा भलसे कसी नबा आ आमर जो बेसर पई जो मसला पेस्टा करथिले सेथिरु 2 ରୁ 3 चमच आड कर दबा ठीक अछि जेहेतु ये सोरिष आड होती तो बेसी आउ कषानी हल्का सिया अल्प 1 ରୁ 2 मिनट कषि नबा तापर ये स्वाद अनुसार लुण आड करदबा तो बहुत दिन पर मु खाइबी छोट माछ एथिरे अछि जल्ला माछ पोहला महुराली सब मिक्स होईची आ बहुत ही फ्रेश तो एते दिन पर जो खाइबार मजा आ मते करिया पई भी बहुत माने इंटरेस्ट आसुची भी गरम हो पछे कि जो छोट माछ बने की खाइबार मजाटा ही एक्चुअली कह गले नियारा ना कौन फ्रेंड्स तो भजा माछ को ये आड करनेली 1 मिनट मसला सहित भल कि मिक्स करदेली तापर ये आम पानी देदबा तो जेहेतु भात सहित खिया हम टिके आलू झोल टिके हापुड़ी खाइले एक्चुअली बहुत बढ़िया लगता है ना कौन फ्रेंड्स तो ये झोलटा को भलसे फुटिया छाड़दबा जेहेतु माछ बेसर करुचे से मुझे 2टा टमाटर भी आड करची और जस्ट टिके छोट आंबुल खंडे ये आड करदबा टिके चटपटा लगे बेसरटा ना खाया बहुत भल लगता है आउ भूसंग पत्र लास्ट टिके आड करनेली तड़का देला भूसंग पत्र आड करथली लास्ट भूसंग पत्र आड करदबा बस आम माछ बेसर पूरा रेडी तो ये आमर छोट माछ बेसर हो गला एबे चलतु करबा मिरिकाली माछ तरकारी जोटा कि छोट रोही ताकू कहती तो ये मिरिकाली माछ को पूरा भलसे धोईकिना ताकू लुण हल्दी गोलेकी मैरिनेट कर रख दी फास्ट आग माछटा को भाजी नबा कड़ाई मस्टर्ड ऑयल आड करनेली तेलटा भलसे गरम होला परे चुटकी भर हल्दी पाउडर आड करदबा तापर ये माछ को भाजी नबा फ्रेंड्स मो भाया जो मैंने सब बाहर रोथे बाहर तो मैंने खाऊचु कि ओडिशा आसिकी ओडिशार पनीपरिबा माछ ये सब जिनस खाइबा तार जो टेस्ट कह गले बहुत ही नियारा आ ये सब जिनस बाहर जगह टोटाली भी मिलबनी बाहर खाऊचु सत कथा किंतु ओडिशार से जो माटी पानी पवन जो बास्ना सेटा कोठी मिलबनी ना कौन फ्रेंड्स ये मोर माछ भजा भी हो गला देसी माछ जोटा कि मिरिकाली माछ
ଓଫ ଏ ମାଛ ସାଙ୍ଗକୁ ନା ପଖାଳଟା ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଏଠି ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ କରିନେବା। କିନ୍ତୁ ମାଛ ତରକାରୀଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ନନାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରିବି। ମୋ ନନାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ପୋଟଳ ଆଳୁ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିକିନା ତାକୁ ତରକାରୀ ଆଡ଼୍ କଲେ ମୋ ନନା ବହୁତ ଭଲସେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଠି ପୋଟଳ ଆଳୁକୁ ସେଇ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଭଲସେ ଆଗ ଭାଜି ନେବା। ତ ଖରା ଦିନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ରେଶ୍ ପୋଟଳ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ଏଇ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଚୁଟକି ଭର ଟିକେ ମୁଁ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଯେମିତି ପୋଟଳ ଭିତରେ ଲୁଣଟା ଜରିଯିବ। ପୋଟଳଟାକୁ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜିଦେବେ, ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି ଭାଜି ନେବେ। ତାପରେ ଆମେ କରିବା ମାଛ ତରକାରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ପୋଟଳ ଆଳୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ତ ଏଠି ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମସଲା ପେଷ୍ଟ କରିନେବା। ରସୁଣ ଅଦା ପିଆଜ ଏଠି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଆଜ 10ରୁ 12 କଲା ରସୁଣ ଆଉ 1 ଇଞ୍ଚର ଅଦା ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ଗୋଟେ ଟମାଟୋ କାଟି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆର ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିନେବା। ତ ଏଠି ଆମର ମସଲା ପେଷ୍ଟ ତ ହେଇଗଲା। ଯେହେତୁ ଦେଶୀ ମାଛ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୁଁ କରିବି ମାଛ ତରକାରୀ, ମୋତେ ତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ମାନେ ମଜା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ କହିହେବନି, ନୋ ୱାର୍ଡସ୍। ତ ମାଛ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼େଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି, ଚୁଟକି ଭର ହଳଦୀ ପାଉଡର, ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ମାନେ ତେଜପତ୍ର ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଟେ ପିଆଜ କାଟି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଆସିଆ ଭାଜିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲା ପେଷ୍ଟଟା କରିଥିଲେ ତାକୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଗୋଟେ ଟମାଟୋ କାଟି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବି ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ମସଲାଟାକୁ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲସେ କଷିଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ତ ଏଠି 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମସଲାଟାକୁ ଭଲସେ କଷିଦେଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୋଟଳ ଆଳୁ କାଟି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ପୋଟଳ ଆଳୁକୁ ମସଲା ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କଷିବା, ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଜି ରଖିଥିଲେ ମାଛ ତାପରେ ଯାଇକି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବହୁତ ମାନେ ଗରମ ହେଉଛି, ଅସହ୍ୟ ଗରମ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ମଜା ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଦେଶୀ ମାଛ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନଉଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ମନଟା ମୋର ବହୁତ ହି ଅଛି। ତ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ବନେଇବି, ନନା ବୋଉଙ୍କୁ ଖୁଆଇବି ଆଉ ମୁଁ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିବି। ତ ଏଠି ମାଛ ଭଜାକୁ ମସଲା ସହିତ ବହୁତ ଭଲସେ କଷିଲା ପରେ ଗରମ ମସଲା 1 ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ବାସ୍ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମସଲା ସହିତ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ଯେହେତୁ ଭାତ ସହିତ ଖିଆ ହେବ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଟିକେ ଆଳୁ ଆଉ ଝୋଳ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ତ ଏଠି ମୁଁ ଭଲସେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଝୋଳଟାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଶୀ ମାଛ ବନେଇକିନା ଖାଇବି, ଓଃ ବାସ୍ନା ତ ପୁରା ଅସମ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆସୁଥାଏ। ତ ଏଠି ଆମର ଝୋଳଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ରାଗ ଖାଉଥିବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ କାଟିକିନା ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ବାସ୍ ଆମ ମିରିକାଳି ମାଛ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆଉ ଚୁଟକି ଭର ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ବାସ୍ ଆମର ହେଇଗଲା ମାଛ ଆଳୁ ଝୋଳ, ନା କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଇଲର ଦେଶୀ ମାଛ ଝୋଳ ଥାଳିଟା ଲଗାଇ ନେବା। ତ ଇଏ ରହିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଇଲର ଉଷୁନା ଭାତ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ରହିଲା ଆମର ଛୋଟ ମାଛ ବେସର ଆଉ ଆମର ମିରିକାଳି ମାଛ ଆଳୁ ପୋଟଳ ପଡ଼ି ତରକାରୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଖାଇବା ତ ମୁଁ ବନେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିବି। ତ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ଥାଳି ନନା ବୋଉ ଖାଇକିନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖୁସି ହେଲେ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ନନାକୁ ମାଛ ବେସରଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମାଛ ବେସର ଯାହା ହେଇଛି ନା ଆଉ କହିହେବନି। ଓଡ଼ିଶା ଆସିକି ଆଉ ଛୋଟ ମାଛ ବେସର ନ ଖାଇକି ଛାଡ଼ିବ? ତ ନନା ବୋଉ ତ ଖାଇସାରିଣି, ନନା ବୋଉକୁ ବି ଛୋଟ ମାଛ ବେସରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ ମୋର ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। କେମିତି ମାଛ ବେସର ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମତେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଚାପି ଦେଇଛି ପୁରା? ତତେ ଭଲ ଲାଗିଲା? ମତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଛୋଟ ମାଛ ବେସରଟା ଖିଆ ହଉଛି। ନନା ବୋଉ ବି ଖାଇକିନା ଖୁସି। ତ ମୁଁ ଖାଉଛି ଏଇଖିଣିକା ଆଉ।